afternoon guys, my friends, my followers. Yan sad ko diri sa Ayala Mall guys. Sorry lang. Manglantaw lang sa lantawunan guys. Kawala lang sa kalaay. Kakapoy guys. Kay 5 days ko nag-watcher sa akong magulang guys. Medyo gikapoy dito guys. Manang magsorry lang sa ako guys. Kawala sa kakapoy guys. Guys, kadiri guys. Relax na nato akong kakapoy guys. Kaya bita mas stress guys. Ay, wala pa man isigaing lang lights guys. Muni lang Christmas, giant Christmas tree. Guys, kaya guys. Sorry lang gud si Manay guys. Pagdutumon, may snack gamay. Kaya masudlan ang tiyan. Wala pa man tayo kwarta guys. Lingaw lang nato akong kawadun karong panahon na guys. Kaya kayo parta si Manaynita guys. Sorry lang sa ako sa mall guys. Kauman ani guys. Nagtabok na ko po sa SM guys. Video lang good guys. Video lang good guys. Para malingaw ang akong mata guys. Wala akong kakapoy ba. Ilang playground. Ngaw kay mga bata guys no. Sila pa kay ako guys. Sorry gusto dila guys. Ako guys sorry lang. Wala sa kakapoy. Sorry guys, pag itong snack gamay. Yan kay tao guys. Ini ang Ayala. Playground. No, kay mga bata guys. Yan, tsada kayo ni guys. Kaya musiga na nila ang Christmas lights guys. Super ganda. Karon wala pa may lights. Video lang sa simanay guys. Wala sa kalaay guys. Maski lang sa video guys. Alongside window sa Ayala. Unang mag-filter. Yan kay mga bata guys. Malino sila. Hanggang naglingkod-lingkod. Chat-chat silang kapatid. Okay, thank you for watching.